ऑटो चालक पर बड़ी चोरी का आरोप। एक ऑटो चालक पर जीवन बीमा निगम के सेवानिवृत्त अधिकारी के 4 पहिया वाहन का अगला शीशा तोड़ने का आरोप लगा है। शनिवार दोपहर 1 बजे तपन मजूमदार नामक जीवन बीमा निगम के सेवानिवृत्त अधिकारी रक्त जांच रिपोर्ट लेने के लिए दुर्गापुर के बिधाननगर स्थित एक निजी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल आए थे। रिपोर्ट लेने के बाद 4 पहिया वाहन चलाते समय उन्हें मामूली चोट लग गई। उसके बाद ऑटो चालक आया और तपन बाबू के 4 पहिया वाहन का अगला शीशा तोड़ दिया, यहां तक कि कार के बोनट को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। जीवन बीमा निगम के सेवानिवृत्त अधिकारी ने बिधाननगर चौकी में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस ऑटो स्टैंड पहुंची। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज की जांच की। इस सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद बिधाननगर चौकी की पुलिस आरोपी ऑटो चालक की तलाश में जुट गई है। ঘটনা হয়েছিল আমি মিশন হসপিটালের ওখান থেকে রিপোর্ট নিয়ে বেরিয়ে আসছি। ওই সাইডে আমার গাড়িটা ছিল, ঠিক আছে, একটু টার্ন নিয়ে মিশন হসপিটালের সামনে দিয়ে যখন আসছি মেন গেটের সামনে, তখনই একটা অটোর জায়গায় সামান্য একটু লেগে গেছে ওখানে। তা আমি ভাই বলছি ভুলে গেছে, আমি যাচ্ছি নামছি। তা ও আমাকে খরচ নিয়ে সেটা আলাদা কথা, সেটা না নিয়ে ও কী করলো আমার গাড়িটা উপরে এইভাবে ভেঙে দিল, নিয়ে পালিয়ে চলে গেল। একবারে গেটের সামনে সিসিটিভি আছে ওখানে। আমি যাচ্ছি তো থানায় কমপ্লেন করতে। আমার নাম তপন কুমার মজুমদার, প্রত্যেক হাউসিং বামুনারা হসপিটাল। আমার রিপোর্টগুলো নিতে গেছিলাম, হ্যাঁ ব্লাড রিপোর্ট নিতে গেছিলাম। নিয়ে যখন আমি আসছি ঠিক তখনই এই এটা কোন যুগে আমি বাস করছি। ও তো আমার কাছে ঠিক আছে ক্ষতিপূরণ নেক বা ইয়ে করুক, সেগুলো তো একটা করতে পারে। আবার তুই ভেঙে দিল একবার। না চিনতে ঠিক মানে কি, আমি একটা ছবি, ব্যাপারটা হচ্ছে অত আমি খেয়াল করি যে ওরকম ভাবে অ্যাটাক করবে আমাকে। হ্যাঁ স্ট্যান্ডে ছিল কিনা জানি না, তো ব্যাপারটা হচ্ছে মিশন হসপিটাল একবারে মেন গেটের সামনে বাইরে রাস্তার উপরেই দাঁড়িয়ে ছিল। না করিনি, করবো তো। আপনারা কে?